श्याम विजन आस्ट्रो एवं वास्तु प्रेजेंट। जय श्री जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, आसन देखा 2026 मकर राशि व्यक्ति मान किपरि भाग्य फल रोचे। मकर राशि व्यक्ति माने ए वर्ष केते कर्मक्षेत्र में सफलता पाइबे, केते विफलता पाइबे, को रोगे आपण आक्रांत हेबे, जागा बाड़ी किणिबे कि नहीं, संतान माने केते आपण अग्रगति करिवे, मकर राशि अविवाहित थिबा युवक युवती माने ए वर्ष विवाह करिवे कि नहीं। आसन देखा वर्ष आरंभ जदि आमे मकर राशि ग्रह स्थिति की देखा, वर्ष आरंभ बृहस्पति 2 जून पर्यंत षष्ठ स्थान अवस्थान करेंगे। मिथुन राशि रही षष्ठ स्थान अवस्थान करेंगे। 2 जून 31 अक्टोबर पर्यंत गुरु सप्तम भाव में कर्कट राशि उच्चस्थ हो अवस्थान करेंगे। 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत गुरु अष्टम स्थान सिंह राशि अवस्थान करेंगे। शनि तृतीय भाव में मीन राशि अवस्थान करेंगे। राहु द्वितीय भाव में कुंभ राशि अवस्थान कर, केतु अष्टम भाव में सिंह राशि अवस्थान कर वर्ष शेष करेंगे। मकर राशि 3 गोटी नक्षत्र 21/10 उत्तराषाढ़ मकर राशि, 22/10 श्रवण मकर राशि, 23/10 धनिष्ठा मकर राशि। ये हूँ मकर राशि 3 गोटी नक्षत्र। मकर राशि आ गोटी नक्षत्र अभिजित नक्षत्र, किंतु सी आमर जातक ज्योतिष शास्त्र में काउंटिंग होना 3टी नक्षत्र प्रचलित अच्छे। मकर राशि व्यक्ति मानकर यही 3टी नक्षत्र जो व्यक्तिंकर जातक बा हॉरोस्कोप नहीं, जहाँ नामर प्रथम अक्षर ज, जी, भो, जु, जे, झो, ख, खी, खु, खे, गो, ग, गी, गु, घे, ए सब प्रथम अक्षर ना अच्छी जानवे मकर राशि। मकर राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत मित्र भी, विचारशील, उत्तम विवेक व्यक्ति, आत्मा निर्भरशील, बुद्धिजीवी, कर्मप्रेमी, वचन अति कटु, एमान ईमानदार, निष्कपट व्यक्ति, अप्रिय सत्य कथा कही था। संगठन कर क्षमता इनके पाखे बहुत थाए, भल थाए। मैंने कौन संगठन करवा, राजनीति करवा, श्रमिक नेता हवा, एमानकर ये दक्षता थाए। हठात रागी जाती, कर्मवादी, एमान बहुत परिश्रम करती। एमानकर सामूहिक संभाव्य रोग भविष्य में अंटा आंठू रोग, त्वचा जनित रोग बा अस्थि समस्या, पित्त एवं वायु प्रकोप रोग देखा दी था भविष्य में। 33 रु 49 वर्ष आयु बहुत आनंद रे जीवन काटी था। 50 रु 51 वर्ष स्वास्थ्य रे कष्ट होता है। 5 वर्ष, 13 वर्ष, 27 वर्ष, 36 वर्ष, 57 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष, ये सब वर्ष में बहुत कष्ट अनुभव एम होता है। एमाने उच्च पदवी बसिया बहुत चेष्टा कर, उच्च पदवी बसिया किसी ना कि कर मकर राशि व्यक्ति मानकर संभाव्य बा लक्षण किसी लक्षण। आसन देखा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक प्रथम तो स्वास्थ्य किपरि करिवो। प्रथम तो आप देखु स्वास्थ्य संपद। आपड़ जो सुस्थ रे सब उपभोग करेंगे, जो सुस्थ नथिबे किसी उपभोग करेंगे। स्वास्थ्य आसन प्रथम देखिया मकर राशि व्यक्ति स्वास्थ्य अवस्था 2026 मसीह स्वास्थ्य बहुत भल रपर। राशि स्वामी शनि पूरा वर्ष तृतीय स्थान अवस्थान कर अति सुंदर स्वास्थ्य रहे। स्वास्थ्य बहुत भल वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत गुरु षष्ठ स्थान अवस्थान करेंगे, जहाँकि दुर्बल फल प्रदान करेंगे। मकर राशि व्यक्ति यदि आगुरी पेट समस्या, अंटा रोग, मधुमेह रोग में आक्रांत थे, से गुरुंकर गोचर वर्ष आरंभ 2 जून पर्यंत सतर्क रहा जरूरी, रोगर उपचार करने जरूरी। यही समय आपको गुरु किसी अशुभ फल प्रदान कर सामान्य। 2 जून 31 अक्टोबर यही समय गुरु सप्तम भाव अवस्थान करेंगे, जहाँफल अति शुभ फल स्वास्थ्य में प्रदान करेंगे। 31 अक्टोबर पर गुरु अष्टम स्थान में सिंह राशि अवस्थान करेंगे, जहाँफल मधुमेह रोग, पेट जनित रोग जदि आगुरी आपन ए टाइम रे अर्थात 31 अक्टोबर वर्ष शेष पर्यंत बहुत कष्ट टे अनुभव करेंगे। सेमती किसी गुरुतर ना देखा। द्वितीयस्थ राहु पेट रोग सह मुख जनित रोग, आप कौन गुटका बा निशा बा अल्कोहल खाऊे, द्वितीयस्थ राहु आपन को मुख जनित रोग, पाटर इन्फेक्शन, दांत रोग, जीभ रोग, ये सब बा आखि रोग ये सब देखा दे पाए। एणु निशा द्रव्य, गुटका, मद को खाद्य ठार दूर रहिले आपण एक वर्ष स्वास्थ्य को ठीक मैनेज करेंगे। आसन देखा मकर राशि व्यक्ति 2026 मकर राशि छात्र छात्री शिक्षा जीवन बा शिक्षा क्षेत्र केते बलिष्ठ रहिबो।
2026 ନବବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର କାରକ ଗ୍ରହ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ଜୁନ୍ 31 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ରହିବା ହେତୁ ମକର ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କଷ୍ଟିଂ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏକାଗ୍ରତା ପରିଶ୍ରମ କରି ପାଠଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଟକିବ, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ମନ ପାଠପଢ଼ାରୁ ହଟେଇବେ। ଶନିଙ୍କର ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ତାକୁ କାଟି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିମଗ୍ନ ରହି ବହି ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ସବଜେକ୍ଟ ସହିତ ପୁରା ଲିଙ୍କ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଆଳସ୍ୟ ମନରେ ଆଣିବନି, ଆଳସ୍ୟତା ଦୂର କରନ୍ତୁ, ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶନି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆଳସ୍ୟଟା ଦୂର ରହିବେ, ଏକାଗ୍ରତା ରଖି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 31 ଅକ୍ଟୋବରରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପରେ ରାହୁ ମକର ରାଶି ଗୋଚର କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି 2026 ନବବର୍ଷଟି ମକର ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଫଳ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ନିଷ୍ଠା ଏକାଗ୍ରତା ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରି ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଏ ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ପାଇବେ। 2026 ମକର ରାଶିର କର୍ମଜୀବନ କିପରି ରହିବ? 2026 ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଚାକିରି ବା କର୍ମଜୀବନ କିପରି ରହିବ? ଏ ବର୍ଷ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଜୀବନ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଆପଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରାଶିର ମାଲିକ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ଭାବ ପରାକ୍ରମ ଭାବ, ଶନି କର୍ମକାରକ ତେଣୁ ତୃତୀୟ କାରକ ହୋଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମେହନତ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଇବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଦବୀ ପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିୟୋଜନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି କରାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ 2 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦଶମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବା ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବେ ସେମାନେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। 2 ଜୁନ୍ 31 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାରୁ କର୍ମଜୀବନ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ସହ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମଭାବର ମାଲିକ ଶୁକ୍ର এই ବର୍ଷ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ହେତୁ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପା, ସେଲୁନ୍, କସ୍ମେଟିକ୍, ସାଜସଜ୍ଜା, ଡେକୋରେଟର, ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କଳା ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 3-2-2026ରୁ 10 ଅପ୍ରିଲ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧ ରାହୁ ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଏଣୁ ଏହି ସମୟ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ଆୟ ଭାବର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ 15-2-2026ରୁ 23-2-2026 ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି, ମୋବାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କୋରିଅର ଏସବୁ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ସର୍ଜରୀ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। 2 ଅପ୍ରିଲ 2026ରୁ 11 ମେ 2026 ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଯୁକ୍ତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ହେବାରୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। 19 ଅପ୍ରିଲ 2026ରୁ 14 ମେ 2026 ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନୂତନ କର୍ମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କାମ କରୁଥିବେ ପ୍ରମୋସନ ହେବ, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ ପାଇନାହାନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ 19 ଅପ୍ରିଲ 2026ରୁ 14 ମେ 2026 ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜନ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। 2-9-2026ରୁ 5-11-2026, 22-11-2026ରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22-11-2026ରୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର କର୍ମାଧିପତି ହୋଇ ନିଜ ଗୃହରେ ଥିବାରୁ ମକର ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପ୍ରାୟତଃ 2026 ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ଦେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି 2026 କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
2026 मकर राशि व्यक्ति आर्थिक जीवन मध्यम धरण रहिब। आपणकर लाभ भाव स्वामी मंगल आपण को मध्यम धरण फल देव, किंतु ए वर्ष पैसा आसले मध्य पैसा आप संचित कर बाधा सृष्टि हो। वर्ष आरंभ डिसेम्बर पर्यंत राहु द्वितीय भाव में धन भाव अवस्थान करेंगे, एणु संचित धन संचित कर बाधा सृष्टि कर धन संचित रखिते खर्च हो समय मध्य क्या आप धन धार उधार देवे ना, धन धार उधार दे बुड़ी जावा संभावना अच्छी। 2026 वर्ष पैसा आसापी ठीक ठाक रही, धन संचय हो पार ना। आप जगि रखी अर्थ को खर्च करूँ, उदाउट कौन कम स्वार्थ नथिले पैसा खर्च करूँ ना, अजथा कथार मुंड पुरातु ना। मकर राशि व्यक्ति 2026 प्रेम जीवन कि आस देखा। 2026 मकर राशि व्यक्ति शुक्र अति शुभफल प्रदान करेंगे। ए वर्ष प्रेमी जुगल प्रेमर कारक ग्रह शुक्र रोमांस वर्ष हम, किंतु प्रेम सच्चा हवा दरकार, देखे हवा प्रेम टाइम पास प्रेम कले शनिकर दृष्टि पंचम भाव पड़ुवा शनि आपन प्रेमर अनुशासन पाठ पढ़े। जो मैंने सच्चा प्रेम करुवे से माने निश्चय सफलता लाभ करेंगे। एणु पंचम भाव शनिकर दृष्टि थी प्रेम क्षेत्र में बद मतांतर सृष्टि कर। जदि आप असाधुतार प्रेम करुवे निश्चित प्रेम ब्रेकअप हो। प्रेमर कारक शुक्र ए वर्ष आपन को शुभफल प्रदान कर। 19 अप्रैल 2026 रु 14 मई 2026 शुक्र पंचम भाव में स्वगृह रही। आपण मनर कथा प्रेमिका प्रकाश करेंगे, प्रेमिका को कहीपर थे, 19 अप्रैल 2026 रु 14 मई 2026 यही समय आप प्रपोज करूँ, फ्रेंड को प्रेम निवेदन करूँ, सफल निश्चय पाइबे। फ्रेंडशिप प्रेमर रास्ता, फ्रेंडशिप टी प्रेमर रास्ता परिणत हो। 29/2/9/2026 रु 5/11/2026 22 नवेम्बर 2026 रु वर्ष शेष पर्यंत शुक्र बलवान थी समय प्रेम क्षेत्र में युवक युवती मैंने अति शुभफल पाइबे। 2 जून 31 अक्टोबर मध्य देवगुरु बृहस्पति प्रेमर सफलता मधुरता प्रदान करेंगे। लुछा छवा प्रेम गुरुजन कर्णगोचर हो प्रेम लुचा छवा प्रेम गुरुजन कर्णगोचर हो प्रेम करुवा युवक युवती मैंने विवाह बंधन में आबद्ध हेबे। प्रेम क्षेत्र में अति सफलता 2026 मकर राशि युवक युवती मैंने निश्चय शुभफल पाइबे। आसन देखा मकर राशि व्यक्ति विवाह केबे हम, विवाह जीवन किभଳି रहिबो। 2 जून 31 अक्टोबर गुरु सप्तम भाव उच्चस्थ थिबारु एही समय विवाह पर अति शानदार शुभफल प्रदान करिबो, किंतु शनिकर तृतीय दृष्टि पंचम भाव पड़ुथिबारु निर्बंध करी विवाह बेसी दिन गड़े रखिबे नाही, नचेत विवाह भांगी जावार संभावना अछि। ए वर्ष द्वितीय भाव राहुंकर अवस्थान परिवार मध्य परस्पर सदस्य मध्य सन्देह मतभेद देखा दे पाए। तेणु उभय परिवार सब सदस्य मेम्बर मध्य आपने विवाद नक शांति भाव में परिवार को चलाते। परस्पर विवाद सन्देह देखा जेहेतु द्वितीय राहु विशेषकर धन संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं भाई भाई मध्य विवाद मुंड टेकी पारे। जदि आप घर मुख्य व्यक्ति होते या समाधान निश्चय जरूरी। मकर राशि व्यक्ति भूमि भवन एवं जानवाहन सुख 2026 किभଳି फल देव। 2026 अनुसार नववर्ष जानवाहन भूमि गृह एसब क्षेत्र में शुभफल प्रदान कर, कारण चतुर्थ भाव कौन अशुभ ग्रह दृष्टि ना, एणु ये सब क्षेत्र में अति शुभफल आप पाइबे। चतुर्थ भाव कारक मंगल भूमिपुत्र एवं शनि ये दुईटी ग्रह भल स्थिति आप निश्चित जगह किणवे, गृह तोड़े और गृह सुख पाइबे। 15/2/2026 रु 1/2/2026 मध्य 15/2/2026 रु 25/2/2026 मध्य मंगल उच्च राशि आपंकर अवस्थान कर जगह किणवा हो घर किणवा हो घर शुभ देवाई घर तोड़ापी ये हूँ प्रযোज्य समय। 15/1/2026 रु 23/2/2026 यही समय मध्य जगह किणापी गोटे लंबा समय। 15/1/2026 रु 23/2/2026 जगह गृह जानवाहन किणापी भल फल दब। 11 मई 2026 रु 20 जून 2026 मध्य मंगल चतुर्थ भाव जानवाहन जगह भूसंपत्ति बा कृषि भित्तिक लैंड आपन किनीपारे। 2/9/2026 रु 5/11/2026 2/11/2026 रु
ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାରୁ ଯାନବାହନ ମୋଟରସାଇକେଲ କାର୍ ଏସବୁ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଧିପତି ଏକାଦଶାଧିପତି ବଳବାନ ଅଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଧିପତି ଏକାଦଶାଧିପତିର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଜାଗା ଭୂମି ଯାନବାହନ ସବୁ କିଣିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ 2026 ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଏ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଚଣା ଡାଲି, 5ଟି ପାଚିଲା କଦଳୀ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦକ୍ଷିଣା ସହ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଘ୍ନ ବିନାଶ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ସିନ୍ଦୁର ଦୁର୍ବା ଅର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ରୂପାର ଏକ ଗୋଲାକାର ବଲ୍ ଭଳି, ରୂପାର ଏକ ଗୋଲଟେ ତିଆରି କରି ବଲ୍ ଭଳିଆ 4 ଗ୍ରାମର ତିଆରି କରି ବେକରେ ଧଳା ସୂତାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026ର ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ୟାମ ଭିଜନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।